ମୋର ସେ ତାପରେ ଦେଲୁ ବାଲି ନେଇକି ସେଠୁ ଗାଣ୍ଡି ବଦଳ ଭିତରେ ଟିକେ ନା ଭଲ ଜାଗାରେ ଆମ ଗାଁ ଟପ କଣ ବାକି ଆସିକିରେ କଣ ଠିକ ନାହିଁ କଣ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ କଣ ସଫା କଣ ଗୋଟେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ତୋରି ମୋବାଇଲ ହଉଛି ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୋରି ମୋବାଇଲ ହଉଛି ଆଜି ବଡ଼ ଦିନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି ସଇଲା ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ମାଜିଆ ଲୋକ ମାଜୁନି ଭୋଜି ଖାଇଲା ବାସନ ମାଜିବ କି ବାସନ ମାଜିବାକୁ କଣ୍ଟା ଦେଇଥିଲା ଗୁରୁଦେବ ବୋଉକୁ ମତେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛି ଦିଟା ବୋଉ ବଡ ବୋଉ ଦିଟା ବଡ ନା ଖୁଡି ନାଇଁ ରେ ମାଉସୀ ଏ ସେ ସର୍ବତ ଛୋଡ଼ାଟା ଦେ ଆଧିରେ ପୁରା ବଳି ଧର ଗାଣ୍ଡି ମାରିବ ଏଇଥିରେ ପୁରା ପାଣି ମାଗିଆ ପୁରୀ ଖାଲି ଗୁଡ଼ା ଧରି ପଡ଼ିଗଲାଣି ମୁଁ ଆରେ ତାକୁ ଚିରୁନୁ ସମସ୍ତ ମାରିଲେ ଦିଆ ନା ନାଇଁ বড় গান্ডি আরে মু খিরি দেখলে মাকে ছেনা রাবড়ি বাড়ছে মাকে মু যেতବେଳେ মু খিরি কি দেখি যে ছেনা রাবড়ি আসছে মু গলার ছেনা রাবড়ি করতে আমার ন পড়ি কি ছেনা রাবড়ি কোটে ভাসলেনি দেখলা যেলা হাঁডিটা লগাই দেই কোন করিবি দেখো তো ये हम गेलु ड्राइवर देखो कम पूरा एक्सपर्ट खाई दे गांधी मार देला कि आज धरे दे हां जेतक मदामती काम सब गेलु कांटेक्ट कर दिया दे हां को मु आनी आगे देखो ये हम कांटेक्टर है देखो ए भाई लाइट बगेलु जेतक बाहार प्रोग्राम आगे कांटेक्ट नियंती आज नै छंती 50 लोग आगे सांडो बिया देखो गले गले भाई गले देखो छोटिया गांडी लोक तांकर बेसी बड़ गांडी नै देखो देखो सारा चोरंग बड़ बाज ना सेही बेला आउची और हरि मु गांछ पछन दे खुशी लगला ना हेर यूट्यूब रे छडा आ यूट्यूब छडे त गांडीटा जो आइलु गांडीटा सेटा चले पछाडू के देखि जे पछाडू के देखि जे गांडीटा जो पोज करी आइलु बांटा उठी पेन हां से तो कैमरा फुल हो गयो काम तो